mon frère Abakar Sissoko, allez, cliché d'abord. Cliché. Une très très bonne cliché. Comme à je dors à moitié, mais quand il y a d'importance, il faut le faire. Hal content, Jahanu Karambaya contrôle mon Behassari. Hafalinko, je n'ai pas de bonnes nouvelles là, parce que Kudo le Janatambi, intil flow, ana hanya se falia, parce que ntumman à la base mon beaucoup le kalamo, comme alanya ba alanya min, ntumbe flari nyille distribuer kante bi. Na madame la marque le minti haja dura manu gundo almay atoko le besa fere nyimma après haja marama ka ba fananta abidi kurata deuxième vidéo mena la wole bitilan ko la bi muju mo le ti jahanu karambay hal konto bi len data halbe souhaite joyeux anniversaire la bi ngalta la tantu bi jumalumba alta la adama dinge dal nanu falu ngatantu ala munna kisila hala musiman jata kende adila ma ala silo kan alankila kanu sallallahu alaihi wasallam arjanna kallan ke dinnal bema jahanu karamba bi mujuma lumba lati subhanallahi wa ta'ala bile munna fetiti bile munna anniversaire ti delu adama dingelo nanu falu hana falen ko nga nouvelle le machoto ten ko ali courant comme ala haji nyamine kabe ibatabla e kasola ko Sénégal donc ali courant avec kasola depuis Sénégal nanu falu bon mumbe fo kam folo ko alhaji seni keba signé no bato nanu falu mais ntelbe halo ne comme réseaux sociaux kan ntelbe halo ne ko ali courant il était beaucoup suivi bi hakilo ba male mo siama halo ne ko problème le tumu ali kuna mo siama ngi makongo amale parce que nala hala vidéo do la saka ala la vidéo la banga tumba fola koni mungo kiba bula la kasola kona bota kasola kase kuke munga sia foloti donc nanu falu hana fale ne ko komba kala male mais comme ko bata wulita ala jamminna hana fale ne ko ka ala gaji seni ke ba sinno bato mais ntelunto nyanyininna ntelo objectif nto ti folo mun jonga ke jom make nanu falu ntelo objectif nto ti ntelo objectif mun ti jantem folo biten sa hoy masain sa jahanu karambaya ali ngambulo la nyokon kan taria hali dema habo kasula nanu falu ha aussi dikili jahanu karambaya mulbe Sénégali mulbi jang mulbe Touba mulbe boke ali mbe hambulo la nyokon kan folo ha halibo mbata e contact la ali se numéro wakili ali se vieux contact vieux bangura 06 95 92 74 15 nanu falu donc nso ngo ke folo nanu falu mbebe tara la jahanu karambaya nte hagin appel lancé ngakele en tant que jaha anu karambaya en tant que folo misilimo en tant que mumba fola da kono ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah nin ku ha soto amena fambola munto atele misima nyogol la hakanga wuli hadema nanu falu natata justice masine tribunal la sine nanu falu juge sena décidé qui a tort qui a raison mais pour l'instant beha afrique ko lonne ni la mo be kasola fi hade male ntente ali juger la folo munan ko folo parce que malo muntambita malo munga bula kasola na contact bije mbati kilisai ikonyenki betala je ibetala nyanyini na comment ça s'est passé réellement parce que pour vous dire la vérité jahanu karambaya mbedunale nga kumome mais ni haje ma faut tout de suite on connaît dun tangan sigi nga explication claire et nette également parce que ben ma ko moya nanu falu ibena ma ko moya ibena ma ko adama dinya ala sen ali
kelo nata ani mosamani guatale me mosamani kole ko jahangole mu mosamani kole ko jahanun karambayale mu mosamani kole kila talibole mu kalima muta nanu falu donc mbe halu ne ko ali tumbe mena serine donc nin kulata kukan c'est obligé jahanun karambaya akasiyayate nin kol nata kukan c'est obligé jahanun karambaya asiyayate nanu falu au pouvoir nte alhaji seni kebala ko ni kukuta tunte ali kanu ko ali bula kasola tenu ali doronna mais non mais be halu ne ko samfula le jentite jahanun karambaya atel be so cdale ko samfula le jentite kabirin ali ha facebook la kumo damta na narlo mulketa musaman diminta male musaman plainte le dunna kan Sénégal mo siyama nga plainte la ali kan Sénégal dolu fanga bije mo dolu ko le fanki be tala dolu nati ta retulere mais ga autorité munalo autorité wol maçon autorité wol kokono autorité le maçon mais finalement nata ki négociation bale tala ko kana ali muta donc nala ha jali fanga jati hakilo tumba male parce que mo wol sala sobile afo ki xamol sama nga plainte ke la contre nken to fan ya fola mo wolie nga fo ay hayen hale kena yali mais nin ko lata ñogon kan bati profiter wala jahanun karambaya donc hana hal tara hal manene ala ka numéro ñinkili 06 95 92 74 15 ni mun seno munna mbe hala taha nanu falu halibo kasola jahanun karambaya parce que mumu akete ñawo ñaninti ntellemu mogo me mogo atobe na be kasola wallahi tela mo sama ne be kasola ime ke piri foni bota kasola tubabol ko itel munu ha kaso bungolo iko ko dinkendo le seta kasola mo me piri fona bota kasola mo me dangereux fona bota kasola nanu fa altala ha kaso malo ha fusbula kaso koto menna no falu adama dila ko to popularité mele le fuira bu kasola la alinga sidiki jabate la ko la sara alinga na mo la sara alinga karansan kun la sara mo bula kasola nanu falu luwa kono mo ma nyaajele ise mo samba justice le la bayi kana so ya bula kasola wala ha ke français lu jantuba boli se peine la sa ya peine maximum mais ha mo fusi bula kasola imaje kasol fanan siginya khasiale nyoronti nanu falu ni mila le isolement il est considéré comme un danger pour eux ou pour nous. Jani be kasola nanu falu sito benne. Ntel halon ne. Ntel mo samal le be kasola. Ntel mo dolu bi jan nanu falu. Na bota kad kilin kar fulale ma asisa ya ko kasola. Aka ko je me sens bien en sécurité. Akonya qui se sent bien en sécurité en prison que be vie mu intote. Parce que nanu falu abe karanka abe baraka abe domuro keka abala pièce ni kono antani mogotema mogonta déranger la mo déranger la awa junubu khafaro batana ala alima jahanon karamba yali ngafonya junubu khafaro batana ali kuram bulata mulla réseaux sociaux quand sans faire exprès akuma dolu fo peut-être sans faire exprès altala bata wula junubu khafarila wala hake altala bata kita la ka bula kasola mais alay seni ke ba kilima ali bula kasola maintenant qu'est-ce qu'on fait jahanun karambaya ali ngam mobiliser atene mul be Sénégal atene mul bidja ala ka numéro nyinkili 06 95 92 74 15 ni mun seno munna ira vie ekili ira la tarama parce que pour l'instant ma situation l'enfolo nte ko nta vie le numéro de albulté parce que mbisi yiri njam min nan naringe ide wolo na tan konto nanu falu donc malon ni mokutante contact to muni ali be contact to je direct donc moi je préfère que vieux le numéro de alma tele mun batana na page la sara al se vieux écrit tumado à ces informations claires d'alma munga kan kela fana sake ninga kan avocat le talaje linga avocata ninga kan explication de la ligne explication de surtout sur quel motif est-ce que plainte follow le mban
fo plainte kuto le mu ban fo ala ga iseni keba ko le mu parce que nga mu me kala iseni keba dabato mentela mira to ala iseni keba doronte na no falo parce que pour mo ni ga mo bula kasola ni ga problème créer ite fana njati xalan ko problème kuta benale le fana ma ite fana ngalon ko problème kuta benale le fana ma donc o be nya di bitugo ala iseni keba ke ngalon ko ka be kaso kelele to otar mais na be kaso kela abe kaso kela le doron ala ko ba aka ko min ka fana nga akotolo mente la mira to be kala majunu bu khafaro leti na ni falo na mira to be kala majunu bu khafaro leti parce que ni ha mo bula kaso la c'est juste une correction na no falo c'est juste ira fa yana mun ki amani ala ko ira ni accepter société kono ala ko ni ke a zéro wala haki se mo bula kaso la na no falo donc hali ngali dema rabo kasula jahanun karambaya atel le tout benna mbebe kili la jam ala ha partager j'appelle tout le monde j'appelle Jara anun karambaya na no falo c'est fou mais à ce que tenne yinde mo misilima yati nte malon ale seni ke bala kawando ngala meleja ko sabari ha sabari ko ni sabari tese ko biso to na no falo ala batate kawandila lu je bi mu jumoleti bi mun na anniversaire leti na fête le mobiti nta fi xana polémique mais halas mais non sigila ngana jabe lumba ni adama dinge do bata ni toro ko soto parce que akata nyaawu nyani Afrique leti Europe mu Europe leti imagine ntel mul be Europe jam moment tel bula kasula jam maintenant nous fallu la silidi miake mogo ni belari la altalala ibelari nkila la sallallahu alaihi wasallam ki gata sabaro lonne mogo me to nya fo yikum ya na narin ki ho bula kasula mogo mi to fo ya na narin ki ho bula kasula na no falo donc ngajele parce que ali be jamina c'est beaucoup plus facile ha bula kasula non dalé senikiba ni songo le bato moi je trouve ça faible en fait na no falo nga bole mo hakilo kono mais mo konyo ko ka fana ko ala senike ba hafula la vidéo doto ko ko nyinti fulo kal se kudome iyo mo siama sa fole nta message siama masotole si kamel ko nyinti fulo se kudome mais au final il y a rien na no falo ala la kito le mo mais muna na no falo alinga to nyafo nyoronye ko sabu mina la kule se kuma soto ala senike ba hitu france jam ate mun fa manda dare ba contre folo ame no dunna khali kanjalo abi wasula to ko mun na wonya ame no dunna no udum be mo ko bula la kasula nyaadi jahangolo ni hatil hakilo frappé lente natil hakilo frappé lente hana nyasi fali hana famma to ko nin kamarin baya bumbake tu vois hana al famma silal ko hal freiner ali mbi konton na contrôle mo be kharsani khafo yon ko du courage dunu bu khafaro lemu nte munje sigiri njante na nim falo mbe ntale makononi so anintilu na no falo mbe ntale makononi mala tala be junu bu khafaro la tegela madlungolu jahanu karambay ima yalo wo kunu nin nto godo be kumala nkaye ko problème jamina ko ala ndema ni basiloto na jahangolu safole ko ni mo hobi fanga koto kula ko jebije jahanu karambay musa man safo ko haja bata kurunya imetaga wala bile mebo Jama be jango janni message parce que j'ai choisi une vie qui n'est pas facile. Nkombe karamo ba defana. Mbe jahanu karamba ya defana. Nimbolu defana fo ngande ngatelela. Fo ngatelle na le tokofo, ngal baba le tokofo. Donc akata nyawo nyani fo ngadole la diminga dole ijele. Nanu falu ningo nkombe ta la jama bengeto. Njagolu bata siaya. Mokodo se buje sa sikenkan. Moko dosi nana alko ato ko soto asafo ko nga gosile ou antulute ou en provoquer kuru nyante wala hake meso nga taka moko ya meso moko kananya parce que ni na tanya nte fanase na kuke munke lo kontenna ninte dum fana mbotantati ya ifanse taka kuke peut-être mun lo kontente fana e watanya jinna no falo wala hake nsensikin sen naja jama be jango janni sen mefie no ma mais kuru nyante de c'est par la protection. Ni altala hijab, il faut que tu le hijab kono. Fiston, c'est
Sidia. Oui. Cher Sidia, mets-le sur le lit, s'il te plaît. Comment? Prends l'autre. Ah, tu le mets sur le lit. À côté de toi. Kuru nyante fusi nyante. Asike dolu kungo kuru nyalem. Mais kuru nyante. Mouna, c'est par la protection. Parce que c'est une vie que j'ai choisie. Moi, mon boulot, là, m'tela halo. Non falo. Nkole, ninga munje nyala ngafo. Mais France, ya Europe, ya mansonia. Non falo. Comme ngajele. Kunu. Ngajele, maman, korontrute. C'est cher Sidia. Cher Sidia. Cher Sidia. Oui. Diminue le son, s'il te plaît. Ngajele ra fongo atondi. Ngajele imanta Emmanuel Macron tuluté. Mouna comme ça. Emmanuel Macron tuluté. Ngajele François Hollande ira tuluté. Ngajele Nicolas Sarkozy ici tuluté. Nicolas Sarkozy rafari mungo kakan. Jacques Ngajele. Quand tu es une personnalité, il se doit dire il doit gele. Il reconnaît il faut protéger. Il doit faire ya. Voilà hake jara non karamba le tulu benna mais ta jamato mais bon parce que pourquoi n'ta baro mu décider mba kelele ni alta la temolela. Mais ta fait le mot ta ta fo ko ngana nari ngana mfanga ita. Parce que nanu falo c'est ça des faibles. Et tu me sigi de il makulun to pa fi sene kekan. Et sene tuluté. Ni be mo rota no kumo fola e kana fa nyala. Wala hake na alfal safo ko di ningelu na albi soso la hi no parce que na hi la dimi isali dankani dun alla dankai alla ko batatinya wala hake nte jamais de la vie mbaba nna wuluba ntata nke mu ko fusi na ga digu ye me akinyala de ni na tale sine uyi ham mutato sa to be ya nyimala al ko yigiso la diema donc jahanun karamba ya na wulu falier. Comme je suis une vidéo, je suis très fatiguée. Je n'ai même pas de temps pour aller à je n'ai pas de mots. 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 Sénégalais qui est Sénégalais ni kumi ngaki abula kasola abakata mulu mafolo wala hayamfa na no falu mulu ha. Moi, je ne parle pas à la place de Ali. Ali, la place, il faut la déjà ranou karambay. Aucun fallait. Ali, Ali, betene. Non. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis seulement que, Arakemoula, Ali Rayamfa. Nana attaque tout gonfana. Hamda Ali Rayamfa. Parce que Alta la rôle fort. Konga Yamfa. Tomorrow, Fana Ali Yamfa là. Alta la sa beaucoup de boulot. Asala Silani Maga. Et quand on a comme Biboula Kasola, alors que mon dit quand on a kebitugu. Non, on dit, moi je dis pas ça. Alors rien fa. Mon aura plainte là, moi faut séniquer bata aucun so justifier le tout de suite. Mon rôle ba kanne. Donc mon faut un bébé si séniquer bala ala et profilement des assez bien, on a pu recueillir beaucoup de preuves. C'est non mon itala. Ateken na côté la rafoko atel fanga mu criminalité atel fanga kantala kasola ngoken bumba sotole mais hambi elle s'est union 34 surveillée elle s'est vocal lutaje c'est aussi dia diminue le son s'il te plaît elle s'est union 34 surveillée toujours comme d'habitude hein a postulation nota a photo lta na preuve le samba rafo lui-même il est l'auteur de tout ça. Ni moi comme la kasola, atela comme la kasola. Maintenant nous fallu. Nous faisons tata plainte là. Allah yal kanabo. Ngal manene ala nu anabien. Ala plainte bo. Ala plainte bo parce que ngalo ne groupe kukele wakato mo siamana plainte là les alika. Mo siamana plainte là les alika. Ngolo ne hafo ko plainte siamana tumbela contrôle. Jaranu karambaya. Moi, c'est mon plainte là la kan. Donc, nous, bébé de tarama de nyohon kan, c'est normal. Plainte de couture, c'est normal. Ni a plainte là, moi, kan fi hasambale. Ni comme moi, qui fi hasambale, a fanana version na sa. Donc, on a nous fallu. Surtout, ni preuve bala. Hafoka bata mo kilin nani.
abata mo fula nani abata mo saban nani abata mo nani nani donc o même ju de jahanun karambal tulben alin kana fo ouais c'est ça abata kele move non faut il est faible non mais donc on a nous fallu ha courage di arrive ala mo nyen kelima ala mo akela ma jun bo fariti folo ala ma akela ala taala kanun teti haken kila kanun teti sallallahu alaihi wasallam ala mo aga ko kuja ko ke mulla ala mi yam ala mo ala kura so taala yam fa na nu falu ala ma fana yam fa lamma nin telle ke mo del bata yam fa ala ye hayam fa ala na la kila ye hayam fa subhanallahi wa ta'ala ye donc ha dema ni mun seno munna be hala nyoron kan ni 10 euros le mo ni 20 euros le mo ha SOS kili al c'est al fengi bangura la numéro kili 06 95 92 75 et encore 75 06 95 92 94 15 à la fin 06 75 92 94 15 à la fin alors numéro kili ni museno munna halaka halatara ni kaitu kule muhaita ni avocat le muhata ni molo dumbi déplacer là hatara négociation ke atigo hatara ji ha SOS makani na no falu al se vie bangura kili asiye parce que ateni mo do be ibe contact to toje mulbi nyon kalama donc hanale hanawala sialma jahanun karambaya kala ga bo ali hibulo la nyon kan hali bo kasula be tarala jam be karambaya ngol tarala masiya karambaya ngolu ali hake dolla a dolu defanne jaha ali hake dolla a dolu defanne mente ma foko a mulu defan ala ha dema a ke mulla atala sewa non mbe hambulu la nyoron kan ha bo kasula mbe hambulu la nyoron kan to nya defan mo ga to nya kilimfo aga tinyaro wuli kilinke bara ha altala la to nya mun kilimfo o gala hasiya tinyaro wulu obeti wala ha altala ko akali ga junubo ke ga sangani ndugo la fa a conseiller faima certes il s'est sali il s'est douar janna donc ni altala se dinya adama din junubu sifa wulmaw junubo mun be sangani ndugo fala na non fali malon ko mu junubo leti mais ala koko wonte akoni se to nyakilin fo ni sa fo ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni so ken fo nko boyi ha salal ko ha do arjanna ni te ken so ke ako junubo ke c'est-à-dire sunyaro ke fani nya fo mo go faga geno ke munga sanganin dugosi akoni sa fo ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ibelari ngoto nyala la kenet ko to nyawo mu ila to nyaleti iko mo le miti ko la ilaha illallah ko mo ntelemu alati subhanallahi wa ta'ala iko muhammadu munna annabiyo mo leti sallallahu alaihi wasallam akoy hantaranse yan fayma awate karana fatulu ale seni ke basi falu ali ngala mede itel munu ko mo yan fa itel le fananje mo hol bulakan kasulate itel de plainte la kam mo ko ba ko mo hol batinan. Moi je suis bien d'accord. Par exemple, moi je dis depuis le début. Nte me yan fa de. Nte nene ma yan fa mo roma. Ira kukurun ken naja. Nko mbatan ta to alta la masini. Alkia malun sinya hakito lanteni tetema. Non. Wala hake mbe me feri. Trezem mbe me feri nko. Trezem ma hani mbe me feri. Ni nata dega ken na paz maya. Ni ngala sa. Hey, mo lo julun tenna. Nte mo tarala. Nte mo torola, nte mo nyagala, nte mo tinyala, nte mo kumala, nte mo sunyala na no falu koku ni nze na bulele en prise kono mewoke parce que nkole ni fana nga kenna alkala sin alkamalun sininte de parce que malo mumbije i ranta boja i ranna julo saraja alkamalun sinin don tede nin konko nga yamfa mi yamfa la altala hanna kitola mfanga yenjanja ni nga faga na no falo man alkamalun sinin nyalonde alkamalun sinin bi altala le bul subhanallahi wa ta'ala
halin kila sallallahu alaihi wasallam amalon dunya be wulla lumminna amalon kito be lala lumminna amma alkiyama lungo nyaje nanu falu. Hadith il a été rapporté par Imam Tirmidhi ikoy nin kila mantulu lunde be sigiri ibetara fole bi mini kan fendo tumbe irikunto do tumbe kila bul sallallahu alaihi wasallam a jolonta nyaminna amanto nyimu accompagner nyimu bada fe ate ko kabi ma jigila ha irikunto wota o hi précipité o hi bori ha yirota o hi bori ha yirota akuya Muhammad comme ko tu es le prophète de Dieu ako tu es le messager de Dieu kalta la annabiyo mo le mitiki man kay bitile ha yirota nanu falu ngame aga kela saka munyata ahi sodunga alama amanto nyinna hataka agolenta halao barso kanja akayen kibentele mako Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko altalala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ala la prophète akoba inte fonga jati ma altala e munkele nasini nanu falu o même ho conseiller kamalun sini mako malu mun betan bilaje mais alon ko mo baba yan tali kamalun sininti mo na yan tali kamalun sininti subhanallahi wa ta'ala kilinne bala tronu kanno akili aga mun fonya arurano kona ko akonkila la nemo kono nanu falu abe barala wole mahane mantelu natelu bade abe bala mu'mina nemo be nemo rasilan telma o fonga jati malo ni wole munkila sallallahu alaihi wasallam kumbe tambilal kiamalun sini awali nganne filal kiamalun sini kulali ngajanyaje altala ko subhanallahi wa ta'ala akabe kito mun be la kiamalun sini akumun be tambi kan dunya mun be kela jam ma jara urano kono koni fakata lebe vivre nyami na gaburo kono altala si jujama sanu mbera si jujama mugol bata melarinde nkila fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam san wuli kilin keme worolo bita belari ise dunya munke ise tanga munke dugo koto nanu fali me woke dunya donc ise dunya to tego munke dugo koto ise vive nyamine longtemps dugo koto ime o vi ke no dugo dunya ja alors munasine dunya vinni ndogoma ninga nyata la ko ka ben juger la nyinema ibe san wuri kilin kala jamina ako kanti juger la no nanu falali misilan kongolti ali nganna dunya jantobe ali ngali kiyama ali ngan nebu akili ali kiyama kan ali nga dunya nyinna lan kongo kono folo après ali ngana liya nyinin sine mumbe dunya nyinnu ali kiyama tema nde mun fola ali manyi me Umar ibn Khattab lako manyi me manyi me Imam Tirmidhi lako manyi me Imam al-Bukhari lako nganyi me ala la kan ale fon kono subhanallahi wa ta'ala ala al-Qur'an kono atukatele tamu wal kiamalu sininti akatele bije atele bi al kiamalu sini atele bije merci beaucoup atele bija kili. Donc on a nous voilà les choses qu'on se pose des questions mais fani ba fola ko tunga tinyaro ke ou mo mbe tinyaro ke al kiamalu sini na se benjen sanyabo tu perds du temps ici le temps est perdu na nous fallu ici le temps perdu ici fanga nyaga parce que était si sigile bitu fausseté kono mécréance kono ikibe ala la lunga makono ni adaru fengama non imeno na nous fallu nga hadith nyimme par contre Imam Tirmidhi la ngame Imam al-Bukhari la ngame Safari la nanu malu ngame mo siamanna akonkila sallallahu alaihi wasallam akabotele lundo sa Roma aka ko amantoliye akomo go fula hi nyohom ben nar janna ikayen ko ya Muhammad ko mo fulo ko jon ninjo akomo go do ha mo go faga aka mo go faga munga fagaro ke ba mun fagata ba ki bebe tar janna nkila la kanyimfo sallallahu alaihi wasallam amantoli kalta la bata itala akomo go fula bata ben arjanna
iko ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mo fulo mu jonni jonti ako mun nga fagaroke ani mun fagata aki fulo be bata be harjanna ikayen ko ya Muhammad ko indum be nyaadi salatu salam ko indum be nyaadi ko fananse dun kela nyaadi nanu falu nkila ko ya sallallahu alaihi wasallam kale halon ko mun keta ako mun nga fagaroke altala yam fata wo junubo be male aka mun fanan faga ayam fata wo junubo be male mun fagata ayam fata wo junubo be male ko dunta arjanna mun nga fagaroke afanan nasima ya kono aka fanna sagi altalama asonta alama asanjeta nanum falu ka fanan fagata ala ka fanan na dun arjanna be jugo tegeta tu vois nanum falu voilà que ngawle falen kala hande ala handema na ngatunkila la silo kono ala ko nganna dunya nyinne faham alkiyamante meno no nyajela meno no fahamu la few meno no fahamu no karanante kerin dunya mun ba fala ko ka taka alkiyama fahamule ka alkiyama lonne ante kerin foni hante natelu nyama nene donc nanum falu falen ngankila la silo la saka ali ngatunkila la samto le kono dans les sociaux de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ala ko ngam dunya nyanne faham ni nga jam fahamu net téléphone à la téléphone kunto kubluja on n'a rien à faire d'ici vidéo man ni nabija ali nga exemple ta karamo bama sanje lu karamo baba ila ringa buru kono ko sanke me fulani ko tuba ga santandoro ne ke tuba santandoro ba me male soare ke mo la quartier lo mo lo falta quartier munna atemu mu jahangol la bajuloti nga karamo bale la quartier lo wala mu tubati jahanun karambay karamo hoba aka santandoro ne ke tuba ala si maya ko reski aka sanke mosi aman sanke mosi bara ala fato ni nyinantema nanu falu ko sanke me fulani ko abe dugo koto jahanun karambay tel turbenna munasini altala man sanke me fulo ni ko ante mo juger la womade akoy hatman ni haleri nin kilinge mun ke dunya ka bi juger la wolema ali mialon ko dunya nyi musembo belala ali mialon ko ngakan ko be kele dunya janne ngantation ali mialon kaltara se nyini dunya janne ali mialon kaltara se batu dunya janne ali mialon ko yamfa dunya janne mu ali mialon ko sabaro dunya janne mu ni mo ka ko kilal tala tala la ha régler janne janna la faga donc nje ko mum be bulute abi régler kan janne to nyase ki janne al kamalu sini tante mo hol bulu. Voilà, il a fait Santani nani tuba. Voilà. Karamoba 14 ans. Tuba. Hasate lo hakura feo 14 ans. Awa dugo koto 5 me fulani ko. Altala dunko ko tuba sigirin tera 14 ans wo. Ka ben Karamoba juger la wala made. Mais 5 me fulo dugo kono non. Tranquillement tranquille dans la concentration. Anto juger la. Ngila sallallahu alayhi wa sallam. Ala si maya be kono. Sangelu. C'est cool. C'est aussi dia. Voilà, porte-la s'il te plaît. Nkila la si maya gelu sangelu. Sambi woro ni nani. Ala faho, ala saya nu nyinante madugo kono. San wulu kili ani bi woro ni ko. À 99 ans, merci beaucoup mon oncle Kabake, merci beaucoup. 5 mais 99 ans. 99 ans aussi, au moins la dunia ko beleti, car mo bambolema, altala ko kaba juger la 99 ans olema. 99 ans au fanante parce qu'il faut enlever aussi 18 ans. Parce qu'il y a quoi le kofani ma majorité ici. Ou 100 ans ni nani. Donc 80 ans, ça faut 80 ans altala ko kaba adama di kaba car mo ba juger la olema. Mais 5 me fulani ko dugo kota quand ta juger la olema. Ya Rabbi ya Rahman. Atel ninte ho nyajele non meno fahamula nyogonyende ali mio fahamuno nyogonye donc ali ngakata ali ngalta la tara hande ma fonse dunya janne comprendre ngaja maîtriser fonse dun arjanna abese bu janne hakko bini mo fu tema alta la tara alko hakko habangal tema janne ninja hangolo miti ni misini mo le miti donc nanu falu halikili haltara kali ngambulo la nyogonka alaka ali dema akabo kasola folo nanu falu akabo kasola anata nyafusi mabitugo on s'en fout
Ça, c'est pas le plus important. Aba nous altala le thème. Mais ni ko mo ko sabari, saboro muy neti. Ni mo ko justice, justice muy neti. Na no falo. Il faut faire, il faut. Wallah 13e hala malju, na la hamelu minna ko 13e be kasola. Ala malju, na no falo. Mo ni ha vi mum prévu, yiri ko la bekan. Nek ala malju na la hamelu minna ko 13e ni mo bota kele ou mo bati ka kan kunu ngaje le sommet ni kono. Président de la République, Emmanuel Macron a tout le pourquoi? Comme ça, non fallo. Parce qu'il y a pas de douleur dit, mais pas de douleur gélé. C'est normal. Nte fa hala na janga ya débat infangate. Al ha jale mbe affaire multo. Non fallo. Mba ta tribunal signa sa na téléphone kulto. Signa sa na téléphone kulto. Année passée signa lulu mbeta la tribunal la ni endulu. Sri Lankelu. Signa nani, faut signer loulou. 5e moment parce qu'il y avait l'avocat. C'est comme ça, c'est la vie. Donc il n'y a pas genre ni ne mouké non. Binu buka faro le mo kiti la lebe dunya ali nga wole nyaaji. Ali nga wole comprend. Ha fu ko al kema lunsini yo al tala le tabije parce que était se yam fa junu bodo mi satara ala mayam fa oma. Asola mara al kema lunsini. Ise kudo kaye asola mara. Nte fanse jele mogo dolu mane hey ika kawando mumbe ise mogo nyama nene parce que mogo dolu bi mi altara la kanga nyaaji imi alla kanga nyaaji sina khama yele ma khama ku hada siginteliye nkali enko ala ka adam madinye lo nyaadi mun si sigi yanta han sigateliye ateli nya kotoja nko wuluba ya mu importance leti mogo hi occupé wuluba ko man ko to nyalemu hi occupé inal man ko to nyalemu nko ndingelu ye ali occupé ntema to nyalemu bara telefon haji fante fanga me occupé na ma me occupé mbama na no falo atele bo mutala nyaadi mais ba na ta kumo fola les réseaux sociaux kam mo nana ni mo fanani nkole nkol tala la rafo awal tala bente na tala le tema atala se junubu sifa wole la marasini nanu falu aso le régler bari mara manu fatu ha kelo damtaw mara me baluri fatu be baluri alen telme na nare ngana kito le te maltala hamu fonye alquran no kono ngake altala ko ko mum be nugu ni atele nya bala bari mo fusi fem fusi na la tali nya ka atele ko kito la nyo kontima wala hakke to babul halu wala iko prison ni mo fula keta c'est pas grave ngato nya ni bambe baluri do be baluri ngakito le tema mum be nugu ni sine altala atele mamullo nte mamullo altala soke altala so ubo altala soke alkiama lusine merci pour le cœur mfandi donc jahanu karamba ya halu matara mbulu flo balko mum se no kula be hakataka ali dema habo kasola ha to nyala yiriwa ma fonko ali il a tort oui il a raison on s'en fout ngole ko mum be nugo ni ala la halo mum be nugo ni ala la halo nteli nyabe munna ali ngoto nyafo ali nganta ma oka aketa diminti sinemba aketa guati sinemba c'est comme ça na no falo c'est comme ça aketa guati sinemba aketa diminti sinemba c'est comme ça na no falo donc ali dema ali nga avocat nyini xambe ala ka numéro composé jahanun karambaya mata numéro safi ala ka kili ala hi renseigner ala ka la nouvelle luta ala ka ngang appliquer ngalon ko be tambile nyamina ndekembe kirilo kala le ko mata fongol lancer jahanun karambaya le tulbenna bela numéro ntembulu nanu falu mamogol siamallo mais mulken na numéro bembulu nsi kili hata jamma hata bokema hata kindiama hata konakirima hata tubama nanu falu behi bulo la nyogon kan ko hali bo kasola mais ni ala haji seni ke ba ko le fanamu behi bulo la nyogon kan ngare gile parce que ni haje kumi ala haji seni ke ba taya bulatato ni haje ataya bulatato c'est parce que atele fanga tati ali ala haji seni ke ba la vifo parce que ala seni ke ba le fanga la vifo réseaux sociaux kan ali ala haji seni ke ba jahanun karambaya kelo dam taja ala nu ala na la kila ala nu alhaisini kiba sallallahu alaihi wasallam ala nu ala na la kila sallallahu alaihi wasallam ala nu alhaisini kiba donc fo nga ita alhaisini kiba la le ko
ko mogol be keri ne mun ka to nyakano jahanun karambaya memba sini ke baba to koriwo ala halon kufula la hale bin nim barin ke dobe kumala a hanya la ka kusiya mamba ku sabale hala kai sini ke basoto ku saba na nun falu ate fanga la bunya ala la bunya ano atele nun te la bunya jama la bunya altala ho ku sabo le swadi ala sini ke bama bayala ala sini ke ba je mon swazi a fanga la bunya le swazi a fanga la bunya le swazi ama ala la bunya swazi na nun falu parce que bunya mun bela tak ala sini ke baka na nun famu jama la bunya le tumoti mais munna parce que jama ma nyaje jama habula anata fo sine ko fo ntella ha bunya ko fa fanga la hala bunya fa kana fanga le ita fa kana be écraser kana musoli tinya na nun falu mais c'est fou quand même donc c'est alqurano le buloto faninya ka yi kale réseaux sociaux ka donc ça ke donc c'est futu muso ngai bola dunya la itani la muso be tambila munto jon soke jon se futu muso ngai bo photo ta igala dunya la jon safo wandi dinge ko nan ngan sigi nga prono la saka c'est fou quand même jahanun karambaya donc no ke nga mo ke mbula kasula almalon kala ta la baro me nyaje yo mte ba mba fala kanon ne nyaje ha fo koni altala ko ki le dieu tout puissant c'est qu'à la baro le me nyaje mo fula hakele do ha do fa wulu fulo be ha do harjanna nanu falo mbonya jela nyadi altara ko subhanahu wa ta'ala akaga sanga nin dugo dan kila la kanolo to baratal nunte mo me toro dunya kono ja hankila fangasi sallallahu alaihi wasallam nanu falo alim mbonya jela nyadi ite dinge fakata kila dinge fakata sallallahu alaihi wasallam ite gostete na tankila na lita gosta sallallahu alaihi wasallam konko hite muta konko hankila muta sallallahu alaihi wasallam nkila fakata ite fana be fagalale sallallahu alaihi wasallam al kalma wut munna tan kila neta sallallahu alaihi wasallam ate al kalma kilin wala fana mina neta fana neta ala sallallahu alaihi wasallam nanu falu alors ni al tala konte ka gantel be dan kila la dianye leka aka dunya dan kila la dianye leka aka likiyama dan kila la dianye leka adungalon ne ko bang munna atela ha fode ngaje alqur'ano le kono nanu falu ali mesilan kumulti hafu ko meno ala la baro nyajela tonya te kuma kanga te mumbe bola da kono kumo nyin dobele nga do dusula diama nga do dusula guama kumo yin dobele nga nan sigi parce que barantanya nga na fo u nga na koli nyini u nga na information kendolti kumo yin dolbi je ko hanna viru alimenté mais kumo mete to nyati de ala taala le tamu to nyati ya rabbi ya rahman subhanahu wa ta'ala atele muto nyati atele ta muto nyati ikana fo kodo yimbata yimbula kasolo kwato nyale mu no me nyajino ni wonte na no falo ntele me godo bumba kontibi pandan ke ntele baba lu hisi ke tudo mole la tuba abate le kata le barkarin karamo bati karamo bagat kilomètre le tagama singela pandan ke atele be 4x4 randolo vers lu kono atele be avion kono milliard balu ko alba kontila male ko fida o bata si avion ta même pas 10 heures bata si na territoire kan nga woto rempli na nu falu atel barkatal karamo bati alors munna karamo ba hata peli subhanahu wa ta'ala et non mais parce que ala la baro me nyaaji atala ta me nyaaji no donc nin ko mun sita linga mbulo du nyoxon bulari nga nyoxon di ma fon na dunya en sedia fon sen na dunya nyi fahamu mbe hadun arjanna limbule nyanyine na de ali nga nyogo nyarange mbe hadun arjanna nti solo ko kunu ni mbarin ke tumbole fola nka yen ko monna te venu ti ma soutenir ikana fo de bambata kudo ke abata goyen ti ma bandono wonte nkili hana ngarange objectif mu jomanti mbele hadun arjanna al mu yam fala mbele ma nkila nata wala masallallahu alaihi wasallam donc hana wala nyasi fale ha fukala SOS kili ali nga nyogo na informer ha ali kurambo kasula nanu falo hakito la ala nyama mon ki gagné mais nous on n'est pas découragé le débat c'est torride nanu falo que la guerre commence nanu falo hanyon défend wala hake moi je dis tout le temps nanu falo nko jahanun karambaya il est temps qu'ali ngambulo du nyokombul kusifa nyindemu ngana fo karsa mu jahalati karsa mu karambaya le no karsa be tuba le karsa be bokele no
mbe alhaji mbe alahi soare mbe mbale soare mbe Umar ibn Khattab nanu falu donc ali ngambulo ke wolela ni mumma nyali nga arranger mais ali nga l'essentiel ki alko ali mbe hadu arjanna nanu falu hal konton contrôle mumbe harsare ha falen ko nata la sonta mena la ko mal tugo dès qu'on peut hal konton contrôle mumbe harsare ha falen ka salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh